Dear students and viewers, welcome to new English classes by Akenshare. Dear students, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇସ୍କୁଲର 10th କ୍ଲାସ୍ର ପୋଏମ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପୋଏମ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ written by C.F. Alexander, a poet of Irish poet series. The poems belong to Ireland country, where generally in the summer season, ଖରା ଦିନେ ହିଁ ସନ୍ଙ୍କର ଆପିୟରାନ୍ସଟା ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଦେଇଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଲେଟ୍ ଆମେ ପୋଏମ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ପୋଏମ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍କୁ ଅତି ସହଜ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ସବୁ ପିଲା ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଏମ୍ଟିର ଟେଷ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା। ଇଚ୍ ଲାଇନ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଯଦି ଏଇ ପୋଏମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପୋଏମ୍ ତୁମ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରିବ। ଯଦି କିଛି ଗ୍ରାମାର ବି ତୁମ 10th କ୍ଲାସ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରାମାର ଚାପ୍ଟର ତୁମ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସ ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପୋଏମ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଟେଷ୍ଟ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। All things bright and beautiful, all creatures are great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. All things bright and beautiful. ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, all things, ଭଗବାନ ଯାହା ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଇଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ, ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ବି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, ବା ଯାହାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି। ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ହୁଏତ କାରଣ ନିହିତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍, ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ, ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିଏଚର୍ ରହିଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ 33 କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ସମସ୍ତେ ସେ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ରହିଛି। ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ମଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ରିଏଚର୍, ସବୁ କିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି କିଛି ଜୀବସତ୍ତାଟି ଅଛି, ଛୋଟ ମାଛିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜୀବାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେ ସ୍ମଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ହାତୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଛୋଟ ଜିଆ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାର୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଏଇ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେହି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧିମତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ଜିନିଷ ଏମିତି ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କଥା ଯଦି କହିବା, ବାସ୍ତବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନେକ ସମୟରେ ହାର ମାନିଛି। ଅନେକ କିଛି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକରି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ଚାଲିଛି। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ? ଏହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ତ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ୱାଇଜ୍ ବି, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଲର୍ଡ଼ କିଏ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଭଗବାନ, ଯିଏ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ଏଇ ସବୁକିଛି, ସବୁ କ୍ରିଏଚର୍ ମାନେ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ମଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜୀବନଦାତା ଭଗବାନ ହିଁ। ସେ ହିଁ ଏଇ ସବୁକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବ୍ୟତିରେକ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ। ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ସ, ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍, ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ଯେତେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଫୁଲଟି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ସ, ଫୁଟିବା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା, ଫୁଟିବା ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା, ବ୍ଲୁମିଂ। ଛୋଟିଆ ଫୁଲଟି ଯାହା ବି ଆଜି ଫୁଟିଛି, ବଡ଼ ହେଉ ବା ଛୋଟ ହେଉ, ଛୋଟ ଫୁଲଟି କହୁଛି ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ଯେତେ ଛୋଟ ଫୁଲ ହେଲା କାହିଁକି, ଯେତେ ଛୋଟ ଫୁଲଟି ହେଉ ଯାହାକି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଛି, ଫୁଟି ସାରିଛି। ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ଼, ଯେତେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍, ସବୁକିଛି, ଏ ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ହେଉ ଯାହା ଫୁଟି ସାରିଛି, ଛୋଟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ହେଉ ଯାହା ଗୀତ ବି ଗାଉଛି। ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ହି
God, Bhagavan, the Lord. He made their glowing colors. He means God, Bhagavan, made their glowing colors. Their the flowers, their glowing colors. ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଏ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏ ଭଗବାନ ହିଁ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା କଲର୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲୋଇଂ ଚକଚକ କରୁଥିବା ଉଜ୍ଜଳମୟ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଆଉ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଏ କଲର୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ ଇ ମେଡ୍ ଦର ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଟିନି ୱିଙ୍ଗସ୍ लिटिल बार कथा कहगला। लिटिल बार मानकर सब टिनी विंग को भगवान ही सृष्टि करछन्ते। से छोट छोट डेणे उड़ी पारुवा छोट छोट पक्षी गुड़िक से सृष्टि भगवान करछन्ते एवं गीत गाउथिबा पक्षी मानक से ही भगवान सृष्टि करछन्ते। से छोट छोट पर बा डेणा से भगवान ही सृष्टि करछन्ते। प्रफुल्लित होइथिबा सब जतक छोट फूल तार सुंदर कलर ही केवल ग्लोइंग कलर भगवान ही सृष्टि करछन्ते, अनेक नुह, अर्थात भगवान द्वारा ही सब संभव होइछि। सुंदर फुलटे छोट फुलटे फुटी जाइए तार सुंदर कलर भगवान तो निश्चित बोली विश्वास करा जाए। छोट पक्षीटे जहाँ गीत गाड़ी डेणा छोट 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 डेणा को झाड़ी गीत गाई चली तार सृष्टि से भगवान ही करछन्ते। The purple headed mountain, the river running by, the purple headed mountain. पर्पल हेडेड पे आम जापर जो सूर्य अस्त हमें सूर्यंकर अस्तमित किरण जितेबले पहाड़र ऊपर अंश पड़ी थाए पर्पल रेडिश ब्लू बोली कहुपर नहीं कि पर्पल रेडिश येलो कलर देखा जाए पर्पल हेडेड बोली कंपेयर कर पहाड़र से ऊपर अंश देखा केमी पर्पल हेडेड लगे पर्पल कलर लगी थाए। सूर्य अस्त हो जाए किरण पड़ी से पर्पल कलर ही देखा जाऊ पर्पल हेडेड माउंटेन द रिवर रनिंग बाय ता तले पहाड़ पाददेश बही जाता से कुलुकुलु भाव में बही जाता नदी गुड़िक रिवर रनिंग बाय द सनसेट एंड द मॉर्निंग द सनसेट एंड द मॉर्निंग सूर्यास्त समय और सूर्य उदय समय दैट ब्राइटनेस ऑफ द स्काई जहाँकि संपूर्ण आकाश को उज्जवलमय कर दे थाए। से सूर्यास्त हो बा सूर्य उदय हो सबकि संपूर्ण आकाश को उज्जवलमय कर दे थांती से आलोक सूर्यास्त समय आम भल जाचे सूर्य अस्त समय और सूर्य उदय समय आकाश सतरे केते सौंदर्यमय होता है ब्राइटनेस होता है। ये सबकि कारण स्वयं भगवान बोली विश्वास कर अन्य कहीं किसी नुह सकाल उदय ठू आरंभ करके संध्या पर्यंत राति पर्यंत सबकि भगवान सृष्टि माउंटेन से पर्पल हेडेड माउंटेन कथा कहुई नदी कथा कहुई सबकि से भगवान सृष्टि बोली विश्वास करा जाउची। द कोल्ड विंटर विंड शीत ऋतुर से शीत समय शीत ऋतुर से ठंडा पवन द प्लीजेंट समर सन द राई फ्रूट इन द गार्डन ही मेड देम एवरीवन। द कोल्ड विंड इन विंटर शीत दिन से सुकोमल ठंडा पवन समर सन प्लीजेंट समर सन नॉर्मली आम भल भाव जाचे जे खरा दिने सूर्यंकर आवश्यकता बहुत कम बोधे पड़ी था किंतु अधिक गरम अनुभूत होता है किंतु ये कवि कहते समर प्लीजेंट समर सन बोली कहते समर सन प्लीजेंट यस आयरलैंड रे आयरलैंड जेहेतु कवि आयरलैंड बिलोंग करती आयरलैंड जन्मग्रहण कर आयरलैंड रे समर सीजन रे ही सूर्यंकर प्रभावटा आनंददायक बा खुशी दे था से कवि कहते द प्लीजेंट समर सन द फ्रूट द राई फ्रूट इन द गार्डन बगीचे जिते सब सौंदर्यपूर्ण फूल ठू आरंभ करके फल पर्यंत राई फ्रूट पाचि सब फल गुड़ाक पाचि सबू फल ही मेड देम एवरीवन से सबू किछि निजे ही करिसंती विश्वास करा जाए। ये सबू किछि अनेक ही नुहे ही गॉड भगवान ही सबू किछि करिसंती बोली विश्वास करा जाए अनेक ही नुहे स्वयं भगवान ही सबू किछि करिसंती। The trees in the greenwood, the meadows where we play, the trees in the greenwood सबुज घंच जंगल से बड़ लंबा लंबा डेंगा डेंगा गछ गुड़िक टल ट्रीज द मेडोज घास पड़िया गुड़िक घास विस्तीर्ण घासपूर्ण होता पड़िया गुड़ाक हेयर वी प्ले आम मैंने खेली विश्वास करा जाउची नहीं से जंगल से डेंगा डेंगा गछ ठू आरंभ करके उच्च 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 गछ गुड़िक ठू आरंभ करके सुविस्तीर्ण घासपूर्ण पड़िया गुड़िक मेडो घासपूर्ण पड़िया गुड़िक सबकि भगवान सृष्टि बोली कहुची। द रसेस बाय द वाटर नदी कूल हो नदी पठ मान हो उठी किछि
वाटरी प्लांट बा जल उद्भिद गुड़िक कहीपर घास टाइप कहीपर जहाँ को आणिक आम बास्केट फास्केट बा किसी बुणाबुणी कर रसेस गुड़ाक नदी जल हो पानी कल सैड्रे हो पानी कूल कौन पोखरी नदी कूल उठा ये रसेस गुड़िक सबकि सृष्टि बोली विश्वास करा जाए ग्यादर एव्रीडे जहाँकि आम प्रतिदिन ग्यादर कर बास्केट बा बेणा ये आम विभिन्न प्रकार मैट बा बुणाबुणी कर आमको साहाय्य करता सबुर किछि जहाँ भी किछि आम पढ़िले सबकि भगवान सृष्टि बोली विश्वास करा जाए अन्य कहीं नुह जहाँ भी किछि होइछि ए सबकि भगवान सृष्टि बोली विश्वास करा जाए आम जहाँ भी किछि देखुचे ए सबकि हूँ भगवान सृष्टि He gave us eyes to see them. He, the God, has given us eyes to see them. They means जहाँ भी सृष्टि देखिले फूल फल पक्षी पशु शटिंग सन तो आरंभ करके सनराइज पर्यंत समर प्लिजानसन सबकि पर्पल हेडेड माउंटेन सबकि भगवान करिछंती कहीं आम आखि देइछन्ते सबकि देखिबा ये सब निजे भगवान ही सृष्टि करछंती आम आखि देइछन्ते आमे सबकि देखि पारिबा लिप्स दैट वी माइट टेल आम ओठ भी देइछन्ती जे आमे तांकर सुगुण गान करि परिबा से महानता विषय आलोचना करि परिबा सतरे केते भगवान भगवान केते महान आ तांकर सृष्टि सतरे ताठो आहुरी केते महान जिनस भगवान सृष्टि करछन्ती आमे निजे लिप रे ही कहि परिबा आलोचना करि परिबा डिस्कशन करि परिबा हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी सतरे केते महान से भगवान केते महान केड़े महान से भगवान जे कि महान विश्वर सृष्टि करिछन्ती who has made all things well जे कि करिछन्ती all things well बहुत भल भावरे भगवान ये सब जिनसर सृष्टि करछन्ती चलैया सब पर व्यवस्था मत कर देइछन्ती सतरे भगवान केते महान माने महानता ही ये विश्वर सृष्टि देखा जाउची विश्व जो आलोचना करवा छोट ठू आरंभ करके बड़ प्राणी पर्यंत छोट जिनस बड़ जिनस सबकि भगवान का सृष्टि बोली विश्वास करा जाए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स पोएमटी सरी जाइए जार किसी भी डाउट रोचे तुम मैंने कमेंट बॉक्स माध्यम निहाती पचारि पारिबो एवं एबे सुधा जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करिनो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज सून एज पॉसिबल बेल आइकन को मत निहाती क्लिक कर जेमिति कि मु पठौथिया सब इंपोर्टेंट वीडियो तमान पाखे पहुँची पारिबो आ तुम तार लाभ उठे पारिबो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।